बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अफगान सरहद पर एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। अफगान पनाह गजीनों को बड़ी तादाद के अंदर वापस उनके मुल्क में भेजा गया है। ये तमाम खबरें आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 5 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वादी तीरा या जिला खैबर, इन दिनों के अंदर आपने देखा कि बहुत तेजी के साथ इस इलाके का जिक्र जो है वो तवातुर के साथ होता हुआ सामने आ रहा है। चाहे डीजी ISPR का हालिया बयान हो जिसके अंदर जिला खैबर वादी तीरा का जिक्र किया गया हो, पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी, उनका ताल्लुक जिला खैबर से बताया जाता है। और फिर उसके बाद जो एक खबर ज़राए के हवाले से सामने आई थी कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने काबुल के अंदर एक स्ट्राइक की जिसका जो हदफ था वो मुफ्ती नूर वली महसूद था, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मुफ्ती नूर वली महसूद की खबर सामने आती है जिसके अंदर वो मुबैना तौर पर यह साबित करने की कोशिश करता है कि वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलाके के अंदर मौजूद है। वो पाकिस्तान का कौन सा इलाका था, वो भी जिला खैबर यानी कि वादी तीरा का ही जिक्र किया गया था। तो ये इलाका तवातुर के साथ बहुत तेजी के साथ बिलखसूस पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी के बाद खबरों में हमारे सामने आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, इसकी वजूहात क्या है, ये आज के इस व्लॉग में हमने तमाम जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। इसके अंदर बरकम्बर खेल का इलाका हो, वादी तीरा की बात की जाए क्योंकि इलाका बिल्कुल अफगान सरहद के पास है। इससे मुतालिक ये आ रहा है कि मकामी लोगों की तरफ से, हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बड़ी तादाद के अंदर कलदम TTP के लोग यहाँ पर चूंकि इस इलाके के अंदर आबाद हैं, वो रह रहे हैं और यहीं पर वो मकामी आबादियों को ह्यूमन शील्ड के तौर के पर इस्तेमाल करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। तो मकामी जो लोग हैं वो कलदम TTP के पास गए और उनके साथ एक जरगा किया और उसके अंदर उन्हें कहा कि वो इलाका यहाँ से छोड़ दें या कम से कम जो आबादी वाले इलाके हैं यहाँ से निकल जाएं अगर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ना भी है, क्योंकि अगर वो मकामी आबादियों से नहीं निकलेंगे तो बिल आखिर अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके अंदर जो सिविलियन है, नहत्ते लोग हैं, सिविलियन आबादी है, वो भी निशाना बन सकती है। लेकिन कलदम TTP के जो अफराद हैं उन्होंने जो मकामी लोग हैं उनका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो इंतजामिया है वो मकामी लोगों के पास आते हैं और ये सिलसिला जारी हो सारी है। एक दो दिन से ये वहां पर जो मामूल एक बन गया है, इंतजामिया आती है वहां के मकामी लोगों को कन्विंस करती है कि आपको नकल मकानी बहरहाल करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर है। बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन नहीं लेकिन जो सिलेक्टेड कार्रवाइयाँ हैं, टारगेटेड जो ऑपरेशन जिसे कहा जाता है वो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर कलदम TTP के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। DG ISPR की तरफ से भी जो बयान दिया गया था उसके अंदर कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया था। DG ISPR की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें बताया गया था कि वादी तीरा के अंदर हमारे पास ये ऐसी इतलात हैं कि इन आमने दुश्मनों की तरफ से अपनी एक पूरी मईशत का एक जाल बिछाया गया है। यहाँ पर ये मुनशियात की फसलें उगाते हैं, फिर उन्हें अफगानिस्तान में ले जाते हैं। वो इसी इलाके का जिक्र किया गया था और इसके अंदर DG ISPR की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि इसके अंदर या इन फसलों को उगाने के हवाले से जो है ये मकामी या सूबाई सतह के जो सियासतदान हैं, ये बहुत बड़ी बात की गई थी। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन उन्होंने जो कहा कि मकामी सियासतदान है वो भी ऐसी फसलों को उगाने के हवाले से उनका भी किरदार है, मकामी लोगों का भी किरदार है और एक मईशत उन्होंने पूरी तरह बनाई हुई है जिसका जो फायदा है वो अफगानिस्तान या फिर कलदम TTP या इन जैसे मुसल्लह जो जत्थे हैं, गिरोह हैं जो रियासत पाकिस्तान के लिए थ्रेट बने हुए हैं, ये उनके लिए कारगर साबित होती है। तो इसलिए अब ये ऑपरेशन नागुज़ीर इसलिए हो गया है कि रियासत पाकिस्तान ये समझती है कि यहाँ पर ऑपरेशन करके इन तमाम फसलों को जो है वो ख़त्म किया जा सके और फिर उसके बाद कलदम TTP के इन इलाकों के अंदर जो महफूज पनागाहें ठिकाने हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके। अब मकामी लोगों की तरफ से खुलेआम ये कह दिया गया है इंतज़ामिया को कि हम किसी भी सूरत नकल मकानी के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि पहले भी हमसे वादे किए गए कि आप गवर्नेंस बेहतर करके हमारी बहाली करेंगे और जो कोलैटरल डैमेज हुआ है, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, उसका अजाला किया जा सकेगा, लेकिन उसका अजाला नहीं हो सका। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो मकामी लोगों का मुतालबा है कि वो इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और नकल मकानी के ऊपर रजामंद नहीं हो रहे और रियासत ये समझती है या सूबाई हुकूमत ये समझती है कि ऑपरेशन नागुज़ीर हमें करना ही पड़ेगा। इसके अंदर जो मकामी लोगों का जो दुख दर्द है ना, उसको भी समझने की ज़रूरत है। मकामी लोग जो आज कह रहे हैं कि हम नकल मकानी नहीं करेंगे, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। माजी के अंदर आप देखिए कि 2009, 2010 से ऑनवर्ड आप चलते जाइए, 2018 तक भी चलते जाइए, आगे भी से चलते जाइए, ये लोग मुसलसल हिजरत करते रहे, अपने घर बार, अपनी अमलाक, अपनी जायदादें, अपने गली मोहल्ले ये छोड़ते रहे हैं। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ छोड़ते रहे हैं कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे इलाकों के अंदर अमन आ जाएगा। मगर बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए गए मगर इनके इलाकों के अंदर अमन जो है वो नहीं आया। तो इनका जो दुख दर्द है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर बात यह है
کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ایک نیریٹو جو ہے وہ ایک عام لوگوں کے اندر بھی سپون فیڈ ہو گیا، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ دھواں وہیں سے اڑتا ہے جہاں پر آگ لگی ہو، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ آپریشن رد الفساد ہو، آپریشن ضرب عضب ہو، اس جیسے بڑے آپریشن بھی کیے گئے، لیکن گورننس کے جو وعدے جو صوبائی حکومت کے تھے، جو انتظامیہ کے ہوا کرتے تھے، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ یعنی مقامی لوگوں کی اگر ان کی پراپرٹیز، ان کی چیزیں متاثر ہوئی ہیں، ان کے گھر مسمار ہوئے ہیں، تو ان کو بحال کرنا انتظامیہ ہی کا کام تھا، مگر وہ نہیں کیے گئے۔ جب وہ نہیں کیے گئے تو آج یہی وجہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت نقل مکانی نہیں کریں گے۔ اب انتظامیہ یہ چاہ رہی ہے کہ مقامی لوگ نقل مکانی کریں، لیکن صورتحال اس علاقے کی انتہائی کشیدہ ہے، کیونکہ انتظامیہ یہ سمجھتی ہے یہاں پر بڑی تعداد کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی مقامی آبادی کے اندر بیچ میں گھس گئے ہیں، اور ان کے اگینسٹ آپریشن کرنا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے، اور اس علاقے کے اندر جو انہوں نے اپنی معیشت بنا لی ہے، معیشت کا ڈھانچہ بنا لیا ہے، اس کو نیست و نابود کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر یہاں پر ٹارگیٹڈ سطح کی جو کاروائیاں ہیں افواج پاکستان کی طرف سے وہ تیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مقامی لوگ ہم آواز نہیں ہو رہے انتظامیہ کے ساتھ، وہ نقل مکانی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، دوسری یہ افغان پناہ گزینوں سے متعلق خبر سامنے آئی ہے کہ ریکارڈ تعداد کے اندر بھیجا گیا ہے، اور پاکستان نے انکار کر دیا ہے افغان پناہ گزینوں کی اس پالیسی سے متعلق کہ ہم اس کو ریورس کریں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ چاہے جن کے پاس ڈاکومنٹس ہوں یا نہ ہوں، انہیں ہر صورت ان کے ملک میں بھیجا جائے گا، اور وہی پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں جو پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ویزا لے کر پاکستان کے اندر آئیں گے، وہ آئیں، کاروبار کریں، یہاں پر رہیں، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ یہ چیز نہیں ہوگی۔ جو سرکاری سطح کے اوپر 4 نومبر صبح سے 5 نومبر تک صبح تک جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 1348 افغان شہریوں کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے۔ جو سرکاری ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں اس میں بتایا گیا ہے تورخم بارڈر کے ذریعے 712 افراد کو بھیجا گیا ہے، ان میں 38 فیملیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، چمن بارڈر کا ذکر کیا جا رہا ہے، 636 افراد ہیں، 47 فیملیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور کل اس کے اندر 76 مرد، 35 خواتین اور 237 بچے بتائے جا رہے ہیں جنہیں افغانستان ان کے ملک میں باعزت طریقے سے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ پاکستانی وزارت داخلہ اور UNHCR کے مشترکہ بیان سے لیے گئے ہیں، جو آج صبح 9 بجے تک جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اور اگر ان کی مجموعی طور کے اوپر تعداد واپسی کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو جو نمبر سامنے آ رہا ہے کہ مجموعی طور کے اوپر 8,12,000 افغان پناہ گزین جو ہیں وہ انہیں واپس بھیجا جا چکا ہے۔ سرکاری ذرائع اس حوالے سے جو نمبرز دے رہے ہیں ہم نے منوان آپ کے سامنے وہ رکھے ہیں، اور پاکستان مسلسل اب انکاری کر رہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت افغان پناہ گزینوں کو اب اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہم نے 45 سے 50 سال ان کی باعزت طریقے سے میزبانی کی ہے، اب بھی جس نے آنا ہے رکاوٹ کوئی نہیں ہے، لیکن پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہیں، ویزا کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہوں، پاکستان کے لیگل قوانین کے مطابق تمام چیزوں کے اندر اگر یہ کاروبار بھی کرتے ہیں تو پھر اپنا حصہ بھی ڈالیں، ٹیکس نیٹ کے اندر بھی حصہ ڈالیں، تمام چیزیں لیگل وے کے اندر کی جائیں تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں، اور پاکستان اس پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ اب تک کی وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔